Hello everyone, welcome back to Urjaah classes. Urjaah classes লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। So আজি মই ক'বলৈ গৈ আছো আমাৰ Urjaah classes-ৰ তৰফৰ পৰা এটা কোৰ্স লঞ্চ কৰাৰ কথা। So আমাৰ Urjaah classes-এ লঞ্চ কৰিব ওলাইছে এটা কোৰ্স। That course will be on ADRE 2.0 and Assam Police. আপোনালোকে হয়তো জানে আগন্তুক ADRE পৰীক্ষা আৰু অসম পুলিচ পৰীক্ষাৰ কাৰণে আমাৰ Urjaah classes-ৰ তৰফৰ পৰা এটা কোৰ্স লঞ্চ কৰিছো আৰু কোৰ্সটো ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনালোকৰ 1st November 2023 পৰা। এটা এই কোৰ্সটোত কি থাকিব আমি চাও আহক। ফাৰ্ষ্টত আপোনালোকে পাব 100টা ফুল লেংথ ক্লাसेस। ফুল লেংথ ক্লাसेस বুলি ক'লে তাতে থাকিব recorded classes as well as live classes. লগতে আপোনালোকে পাব expert faculties. So এই ক্লাसेসবোৰ আপোনালোকৰ কন্ডাক্ট কৰিব by expert faculties. Expert faculties পাব different subjects-ৰ কাৰণে general English থাকিব, general mathematics থাকিব, আপোনালোকৰ general knowledge থাকিব. So গোটেইখিনি আপোনালোকে পাব under the guidance of expert faculties. Next থাকিব আপোনালোকে পাব PDF notes and probable MCQs after every class. So আপোনালোকৰ ক্লাसेস প্ৰত্যেকটো ক্লাसेসৰ পিছত আপোনালোকে কি পাব PDF notes পাব লেকচাৰছৰ ওপৰত আৰু থাকিব আপোনালোকৰ MCQs প্ৰত্যেকটো ক্লাছৰ পিছত MCQs ডিসকাস কৰা হ'ব আৰু নেক্সট আপোনালোকে পাব the entire syllabus will be comprehensively covered. So আপোনালোকৰ যোনটো syllabus থাকিব যোনটো পাঠ্যক্ৰম থাকিব গুটেইকিটা আপোনালোকৰ আসাম পুলিচৰে হক ADRE হক আমাৰ গুটেইখিনি syllabus আমাৰ expert facultiesৰ দ্বাৰা গুটেইখিনি comprehensively cover কৰা হ'ব গুটেই syllabusটো আমি cover কৰিম next থাকিব আপোনালোকৰ dedicated and doubt clearing session so আপোনালোকৰ হয়তো কিছুমান ক্লাसेস কৰি কেতিয়াবা কিছুমান ডাউট ৰৈ যাব পাৰে কিবা আৰু কিছুমান কথা জানিব পাৰে তাৰ কাৰণে জানিব খুজাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ থাকিব dedicated doubt clearing sessions আমি introduce কৰিছো doubt clearing sessions with your favorite faculties যোন ফেকাল্টি পৰা আপোনালোকে কনভাৰসেচন কৰি অলমান ডাউট ক্লিয়াৰ কৰিব খুজে আপোনালোকে ডাউটছবোৰ ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব থ্ৰু লাইভ ক্লাसेস সো আপোনালোকে এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টিজৰ পৰা যিখিনি কথা জানিব খুজে কিবা এটা হক দুটা হক যি ডাউট থাকে you will be able to clear those doubts next থাকিব আপোনালোকে আপডেট হৈ থাকিব পাৰিব যে আমাৰ ক্লাছেস কেতিয়া কি হ'ব কেতিয়া কোনটো ক্লাছ ইংলিশৰ ক্লাছ কেতিয়া হ'ব আপোনালোকৰ জেনাৰেল ম্যাথমেটিক্সৰ ক্লাছ কেতিয়া হ'ব আপোনালোকে আপ টু ডেট থাকিব পাৰিব থ্ৰু আৱাৰ অফিশিয়াল WhatsApp গ্ৰুপ লগতে থাকিব আপোনালোকৰ এক্সক্লুসিভ টেলিগ্ৰাম চেনেল যত আপোনালোকে জয়েন হ'ব লাগিব জয়েন হলে আপোনালোকে গুটেইখিনি আপ টু ডেট পাই থাকিব লগতে MCQs থাকিব যিমানখিনি কথা জানিব খুজে আপোনালোকে WhatsApp আৰু টেলিগ্ৰাম চেনেলেদি জানিব পাৰিব আৰু থাকিব you will have an access to a helpline আপোনালোকৰ এটা helpline number দিয়া থাকিব এই helpline number টো আপোনালোকে access পাব from 10 AM to 5 PM সো আপোনালোকৰ যদি কিবা জানিব লগিয়া থাকে কিবা ডাউট ক্লিয়াৰিং সেশন বিচাৰে কিবা যদি জানিব খুজে আৰু কিবা তেনেহলে আপোনালোকক এটা হেল্পলাইন নম্বৰ দিয়া থাকিব আপোনাৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত পাই যাব এটাৰো 10টাৰ পৰা 5টাৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই ডাউটছবোৰ ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব আৰু হ'ব you will also be getting marathon classes prepare for success with marathon classes before the exam so examৰ আগতে আমি কি কৰে আমি কন্ডাক্ট কৰিম marathon classes যেটো আপোনালোকৰ যিমানখিনি ডাউটছ থাকে ইমান ক্লিয়াৰ হৈ যাও আৰু ফোকাসিং অন মোটিভেশন এন্ড ডাউট ক্লিয়ারেন্স আমি আপোনালোকৰ যদি অলপ মোটিভেশন কমি থাকে কেতিয়াবা কি হয় এক্সামৰ আগত বহুত নাৰ্ভাস হোৱা যায় we lack motivation আমাক খুব দৰকাৰ হয় সো আমাৰ marathon classes যোগেদি আমি কি কৰিম we will be motivating the aspirants তাৰপিছত থাকিব আপোনাৰ ডাউট ক্লিয়ারেন্স ডাউটছ থাকিব ডাউটছ ক্লিয়াৰ কৰিম আৰু বুষ্টিং ক্যান্ডিডেট পাৰফৰম্যান্স আপোনালোকে পাৰফৰম্যান্স এক্সামত কেনেকৈ আপোনালোকৰ পাৰফৰম্যান্স বুষ্ট আপ কৰিব তাৰ প্ৰতি আমাৰ এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টিজ কিনিয়ে আপোনালোকক গাইড কৰিব এতিয়া এই কোৰ্সত আপোনালোকে জয়েন হ'ব কাৰণে it will be available at only rupees 399 so এই কোৰ্সত আপোনালোকে জয়েন হ'ব কাৰণে পে কৰিব লাগিব only 399 আৰু সেই 399 ৰ কোৰ্সটো আপোনালোকে avail কৰিলে আপোনালোকে ক্লাसेস এটেন্ড কৰিব পাৰিব on ADRE 2.0 আৰু আসাম পুলিচৰ যিমানখিনি থাকে যিমানখিনি সিলেবাস থাকে গুটেইখিনি কভাৰ কৰা হ'ব at only rupees 399 আপোনালোকে এমাউন্ট টু পে কৰিব পাৰিব থ্ৰু দ্য লিংক গিভেন দ্য ডেসক্ৰিপচন বক্স এটা লিংক দিয়া থাকিব সো আপোনালোকে যদি কোৰ্সত জয়েন হ'ব খুজে তেনেহলে আপোনালোকে 399 পে কৰি জয়েন হ'ব পাৰিব আৰু by phone pay আৰু GPay দিও কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব you will have to check the description box গুটেইখিনি description boxত দিয়া থাকিব তুমি গুটেইখিনি কৰিব পাৰিব আৰু for more details আপোনালোকৰ যদি আৰু কিবা জানিব লগিয়া থাকে you can call or WhatsApp আমাৰ phone number দিয়া আছে
9395298447 আপোনালোকে এইটো নম্বৰত কল কৰি বা হোৱাটছএপ কৰি আপোনালোকে যদি আৰু কিবা জানিবলগীয়া কথা থাকে আপোনালোকে কন্টেক্ট কৰিব পাৰে এণ্ড দ্য টাইম ইজ বিটুইন 10 AM to 5 PM আৰু আপোনালোকে মেইলো কৰিব পাৰে at urjaahclasses@gmail.com এইটো হ'ল আমাৰ ইমেইল আইডি সো আপোনালোকে যদি মেইল কৰিও কিবা ডাউটৰ কথা ক্লিয়াৰ কৰিব খোজে বা ডাউটছ থাকে আপোনালোকে মেইল কৰিব পাৰে আপোনালোকে কল বা হোৱাটছএপো কৰিব পাৰে দ্য নম্বৰ ইজ গিভেন আৰু পেমেন্টৰ আপোনালোকৰ যিমানখিনি ইনফৰমেশন আছে এইখিনি আমাৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে আপোনালোকে তলত চাই ধুনিয়াকে এইখিনি অভেইল কৰিব পাৰিব সো এইখিনি আছিল কোৰ্সৰ কথা আই হোপ ইট ইজ ক্লিয়াৰ টু ইউ আৰু কিবা ডাউট থাকিলে আমাক কন্টেক্ট কৰিব পাৰিব দ্যাটস ইট সো আজি এতিয়া আমাৰ ক্লাছটোলৈ আগবাঢ়িছো আজিৰ ক্লাছটো হ'ব গৈ আছে ইংলিশ লেকচাৰ সিৰিজ 2 আৰু আজিৰ ক্লাছত আমি ডিসকাস কৰিম on prepositions কথা ডিসকাস কৰোতে we will be discussing about some of the concepts in sequence so আগবাঢ়িছো so topics to be covered in today's class আজিৰ ক্লাছত আমি কি কি টপিক চাম first we will go through the definition of preposition with examples we will see preposition মানে কি আৰু prepositioner definition আমি যেতিয়া ডিসকাস কৰিম along with some examples আমি definition to some লগতে উদাহৰণ কিছুমান চাম লগতে next আমি চাম classification and different types of prepositions with example তাৰমানে prepositioners কি various types আছে আমি হেইবোৰো চাম আৰু হেইবোৰ চাওতে লগতে আমি তাৰে লগতে every types ৰ লগত আমি চাম তাৰে examples next আমি পাঁচটা sentence লম হেগিটা আমি প্ৰ্যাকটিস কৰিম যে তাতে কি ধৰণৰ preposition appropriate হ'ব আৰু একেবাৰে শেষত আমি MCQs 15 টা MCQs আমি ডিসকাস কৰিম on prepositions so আকৌবাৰ কৈছো একদম প্ৰথমতে আমি চাম definition prepositioner along with examples তাৰ পিছত আমি চাম different types of prepositions along with examples next we will be practicing certain exercises on prepositions আৰু একেবাৰে শেষত 15 টা MCQs আমি ডিসকাস কৰিম ওকে এতিয়া সব আহিছো আমি ডেফিনিশন লৈ preposition মানেনো কি এতিয়া যদি আমি ইংলিশত prepositionক ডিফাইন কৰিব লাগে আমি ডিফাইন কৰিম এনেদৰে a preposition is a word or a group of words used before a noun pronoun or noun phrase to show direction time place location or spatial relationships or to introduce an object Ita examples ki ase some of the examples of prepositions include in at on off and to aru bohutu ase ekini ketaman example next a preposition is a bridge word that links two words or sentences so ekini hol amar english hol ite jodi ami etu ohomia janibole hoy so preposition ki hoy it is a word eta shobdo or a group of words ba eta group hobo pare eta shobdo hobo pare ba etatkoi beshi shobdo hobo pare Aru that is used before. Kihor agot use hoy? It is used before a noun ba pronoun or noun phrase. Okay? So preposition hol eta shobdo or a group of words. Et group hobo pare shobdor used before. Kihor agot use hobo lagibo? Either a noun ba pronoun or noun phrase. Ete ami baru use korilu. Kihor karone use koru? Ami use koru to show direction, time, place, location or spatial relationships or to introduce an object. Ami hoyto kiba direction dekhaboloi ba time dekhaboloi or place ba location or spatial relationships. Etia every types or logot kun bilak preposition use hoba ami jetia types bur discuss korim ami aru bhalkoi janibo parim. Etia example bur kolu emi je sentence or use koru in at on off to ebrok ki buli ko these are known as prepositions ite preposition to akko jodi eta sentence jodi ami define koribo lage je preposition ki buli kole eta sentence jodi ami bujiboloi hoy then a preposition is a bridge word mane bridge mane ki ekhon dolong e ki kore it connects okay so preposition is a word that connects or links ki link kore either duta shobdo link kore ba sentence Okay, আমি examples bur some sentences bur ami discuss korim eti ami gom pam je kene dore ei preposition e ekhon dolongor dore ekhon bridgeor dore duta word connect kore ba duta word noholeo ba duta sentence
দুটা সেন্টেন্স বা দুটা ওয়ার্ড কানেক্ট কৰে দ্যাট মিন্স a preposition is a bridge word that connects two words or two sentences মানে জোড়া লগায় okay next আমি এতিয়া চাম the different types of prepositions with examples এতিয়া আমি গম পালো preposition মানে কি definition গম পালো বা prepositions কি হয় হেতু গম পালো যে in at on হেবোৰ হল prepositions এটা কথাটো হল prepositions ৰ থাকে বেলেগ types okay এটা কি types থাকে first to sabo first is known as simple preposition it is simple preposition বুলি কলে কোনবোৰ কয় when a preposition consists of one word okay one word it is called a single or simple preposition ta mane ekdom সহজ ভাষাত বুজিবলৈ হলে যেতিয়া এটা preposition অকল এটা শব্দ থাকে এটা শব্দ মানে কি এটা simple একো মানে টেনশন লবলগীয়া কথা নাই সো কি হ'ব হেতু কম আমি simple preposition বা যেহেতুকে আমি অকল এটা word ইউজ কৰো তেনে হলে আমি simple preposition আৰু কি বুলি জানিব পাৰো a single preposition সো মনত ৰাখিব খুব সহজ যে এটা দুটা শব্দ এটা শব্দ থাকে এটা শব্দ থাকিলে it is very simple so it is simple preposition আৰু যেহেতুকে অকল এটা শব্দ থাকে তাৰ মানে single এটা মানে single so single preposition বুলিও ক'ব পাৰি আৰু লগতে simple preposition বুলিও ক'ব পাৰি meaning এটাই single or simple preposition meaning সদায় এটাই এটা example কি in at on to for etc so এইবোৰ কি বুলি কয় এইবোৰ কয় simple preposition কাৰণ অকল এটা শব্দ থাকে যেনেকৈ in এটা at on to for এইবোৰ words বোৰ যে খুব সিম্পল দেখা পাইছে একো কমপ্লিকেশন নাই একো টান নহয় in at on আমি এইবিলাক ইউজ কৰি থাকো ইংলিশত যেতিয়া আমি কথা পাতো সো একদম সিম্পল হে কাৰণে সিম্পল preposition আৰু অকল এটা ওয়ার্ড কাৰণে we call it as single preposition okay coming to the next type to is a double preposition so double preposition মানে কি এটো বিপৰীত হ'ব single preposition কে বেলেগ হলে double okay that means two words এটা চাব when a preposition consists of more than one word okay more than one word eta nohoy etatke besi it is called a double preposition so double preposition boli kole automatically it will be more than one double eta for example the example sum sabo into within up to etc it is abo apnaloke kobo pare ki etu to etai hoy into within etai to word kyo double hoy gol it is abo etu ami majote break koriba paru into word to ki ase inu ase to ase so in whole single preposition ako to whole single preposition okay so in aru to ami jog kori ki palu into so ki hol double preposition hol single preposition duta ami add kori next to palu so into duta preposition that's why it is known as a double preposition similarly within buli kote ki ase with শব্দ to ase লগতে কি আছে in শব্দটো আছে so with plus in within that means there is the existence of double words দুটা আছে so double preposition similarly up to দুটা আছে এটা up আছে এটা to আছে দুটা লগ কৰি up to হল so কি হল double preposition এটো হৈ গল next আমি আহিছো compound preposition এটা compound preposition মানে কি compound preposition consists of two or more words etu mane aru ek level uporot for example in front of it is how single thake eta double thake etat koi besi yate ki thake dutat koi besi duta ba dutat koi besi so in front of dekha pise tinta ase on behalf of according to bujhi paise aru eta bostu sabo ইয়াতে হল দুটা preposition একেলগে লগ হৈ থাকে double preposition ইয়াতে কি হৈছে বেলেগ there is a division in front of তিনিটা on behalf of তিনিটা according to এটা চাব ইয়াতে দুটা আছে ইয়াতে দুটা আছে কিন্তু ইয়াতে চাব দুটা preposition লগ লাগি আছে একেলগে up to there is no gap in between ইয়াতে কিন্তু গ্যাপ থাকিব আপনি according to এটা গ্যাপ নিদিয়াকে লিখিব নোৱাৰে according অৰ পিছত এটা গ্যাপ লাগিব তাৰ পিছত to সেই কাৰণে this is known as a compound preposition next আহিছো আমি participle preposition মানে কি participle preposition consists of words that end in ing
তাৰ মানে যোনবিলাক ৱৰ্ডৰ পিছত ing টো থাকিব সেইবিলাকক কি বুলি জানিম আমি পাৰ্টিচিপল প্ৰেপজিশন এতিয়া চাব এক্সাম্পলত কি আছে ৰিগাৰ্ডিং কনসাৰ্নিং কনসিডাৰিং এটসেট্ৰা এতিয়া চাব গুটেকিটা যোনকিটা এক্সাম্পল দিছো লাষ্টত কোনকিটা ৱৰ্ড আছে তিনটা লেটাৰ দেখা পাইছে কোনকিটা লেটাৰ আছে I N G তাৰ মানে যোনকিটা প্ৰিপজিশনৰ পিছত ing দেখা পাব that will be participle preposition the sub regarding or ing lastot concerning or lastot ing considering or hekhot ase ing so these are known as participle preposition মই আকৌ এবাৰ কৈছো simple preposition jot eta thake hikarne koy simple but single preposition hikarne in at on eta shobd double preposition two prepositions joined together jete duta preposition ekeloge log hoy duta log hoy eta preposition hoi jay hetu koy double preposition eneke into within up to compound preposition ki hol yateo duta ba dutat koi beshi jeneke agor duta asil agor dutat ki hoise duta preposition log hoy eta hoi jay yate kintu ki hoy duta preposition beleg hoi thake ekelog hoi na jay beleg hoi thake hoyto duta ba dutat koi beshi hole compound preposition aru junkita niki word gita beleg beleg hoi thake junkita join hoi na jay jeneke in front of ami inor pisoto gap ase front or pisot gap ase of or pisoto gap ase then onor pisot gap tar pisot behalf gap of ako according to duta ase tothabi ki hobo according or pisot eta ami ki pai goisu gap pai goisu ekarne according to so compound preposition participle preposition ki hol jun is the preposition shobdor pisot ing thake those are known as participle prepositions jeneke regarding ing concerning ing considering ing so these are known as participle preposition ami next type of prepositions lo ekbarisu so the fifth type of preposition is disguised preposition এটা disguised preposition বুলি কলে আপোনালোকে এটা ভাবিব disguised মানে কি বাকি বুটো আমি গম পালো simple মানে simple single মানে এটা double মানে দুটা এটা disguised word to অলপমান unique so disguise মানে কি disguise মানে হল when you are showing the false appearance মানে বাহিৰত আপোনালোকে কিবা দেখি আছে কিন্তু তাৰ ভিতৰৰ কিন্তু যোনটো আমি বাহিৰত দেখি থাকো হেতু নহয় তাৰে অন্যটো হয় ফৰ এক্সাম্পল মই সাপোজ এখন মাস্ক পিন্ধি আছো মাস্কত সাপোজ আপোনাৰ মই মোদীৰ মাস্ক এখন পিন্ধি আছো নৰেন্দ্ৰ মোদী স্যাৰ সো আপোনালোকে বাহিৰত দেখিব যে নৰেন্দ্ৰ মোদী স্যাৰ হয় বুলি ধৰিলে কিন্তু পিছপিনে হয়তো মই হয় স্বৰ্ণালী ওকে সো দ্যাট মিন্স আই এম ডিসগাইজিং মাইসেলফ এজ নৰেন্দ্ৰ মোদী স্যাৰ ওকে সো তাৰমানে বাহিৰত আমি বেলেগ দেখি আছো কিন্তু ভিতৰৰ ফালে তাৰে আনটো মিনিং হয় এটা ইয়াতে চাব প্ৰেপজিশনৰ যদি আমি তে definition to sound definition to whole these prepositions are frequently disguised as other components of the English language and these prepositions are also known as indirect prepositions kan direct nohoy indirectly ami buji pa bostutu so indirect preposition boli ami disguised preposition ok janu etia example to sabo yate mainly amar use hoy a aru o disguised preposition mainly use or a or o ita example jodi ami sao sentence ot sabo he usually wakes up at 6 o'clock so ami besi bhag ami jite time or kotha ko ami eneke ko 6 o'clock 7 o'clock 8 o'clock eneke ko eta eneke kole ki hoy o'clock boli ko amane ki bujaise ta mane 6 of the clock at the clock ami clock or time to bujaisu je it is the 6 of the clock 6 ta bajise khorit 6 ta bajise so you are telling about the clock it ami 6 of the clock boli nako 6 o'clock okay so ami of the clock or jagat ami diu o that's why ami ki korisu ami disguise korisu of the clock boli dia na ami disu o'clock ta mane back of the o tar meaning to is of the clock ok ami thaki agot ki disu o di disu ta mane this is what disguised next to sabo she visits the field once a day আমি কেতিয়া once in a day বলি নকো meaning to তেনেকৈ হয় কিন্তু আমি যেটা এই preposition to use কৰো how do we use it we use it as once a day into না থাকে তাৰ মানে কি আমি into থাকি ৰাখিছো আমি into থাকি অকল a to আগুৱাই দিছো that's why this is also known as a disguised preposition যে বাহিৰত আমি বেলেগ এটা ইউজ কৰি আছো কিন্তু ব্যাকত আমাৰ meaning to অকলমান বেলেগ থাকে next হ'ব sixth type of preposition is detached preposition এটা detached মানে কি detached to your opposition so next preposition to is a detached preposition that detached mane ki detached is the opposite of attached mane ki log hoi thoka detached mane separate hoi joa
এতিয়া আপোনালোকে আগৰ প্ৰেপজিশনছৰ যোনবোৰ এক্সাম্পলছ দিলোঁ সেই এক্সাম্পলছত হয়তো দেখিছে কি হয় প্ৰেপজিশনছবোৰ সদায় সেন্টেন্সটোৰ মাজত থাকে শেষত নাথাকে তাৰমানে কি হয় ইট ইজ অলৱেজ আ জয়নিং ৱৰ্ড যেনেকৈ ক'লো ব্ৰিজ ৱৰ্ড প্ৰেপজিশন মানে হ'ল ব্ৰিজ ৱৰ্ড সো ব্ৰিজ ৱৰ্ডবোৰ কি হ'ব সদায় মাজত থাকিব হয়তো দুটা সেন্টেন্স লগ কৰাবৰ কাৰণে মাজত দুটা ৱৰ্ড লগ কৰাবৰ কাৰণে মাজত তেনেকৈ থাকে কিন্তু ইয়াতে কি হয় ডিটেচ প্ৰেপজিশনবোৰ কোনবোৰ প্ৰেপজিশন দিজ আৰ প্ৰেপজিশন that refers to a preposition that has been detached and moved to the ending of a statement. Amar detached preposition bor enekwa preposition juntu neki kot thake juntu thake apunar sentence or ekkebare shekhot yate sabo who are you working with whom are you waiting for preposition kita kot ase sa place to sa ekdom shekhot sentence or shekhot ami rakhisu তাৰমানে কি হ'ল these are detached from the sentence as if মানে আমি সেন্টেন্সটোৰ পৰা বাহিৰ উলাই দিছো বেলেগ কৰি দিছো সেই কাৰণে নামটো হৈছে detached সদায় মনত ৰাখিব যোনবিলাক প্ৰেপজিশন সেন্টেন্সৰ একেবাৰে শেষত থাকে সেই প্ৰেপজিশনটো পিছত আৰু একো ৱৰ্ড নাপায় একো ৱৰ্ড বা সেন্টেন্স নাপায় তাক কি বুলি কয় তাক কয় detached preposition the prepositions that are used at the ending of a sentence or a statement next type লৈ আহিছো prepositions of direction preposition of direction to ki they show the direction of something kun phale goi ase direction to bujay etia they let us know where something is going this kinds of preposition usually answers the question where amar jetia apuni jodi kiba ta question pudhe je where is this particular thing hey junblak answer dibo juntu jagar kotha apna koi dibo these are known as the prepositions of direction এটা for example preposition of direction or example বুলি কলে কি হ'ব down between inside near under ebul hol prepositions of direction তাৰ মানে যেতি আপোনাক direction to বুজায় for example question to hudisu where did you keep my pen suppose মই to question hudisu so where question at where ase so answer to hobo I kept your pen inside the drawer inside জাগা to বুজাইছে যে ভিতৰত থৈছো inside হেতু হল এটা preposition ki preposition of direction ako mur pen to coat thoisa coat where mane where ohomir ami ki buli ko coat mur pen to coat thoisa suppose kunubai kole moi tumar pen to dukhon kitabor majot thoisu I have kept your pen between the two books between jaga where buli hudute between where did you keep it I kept it inside where did you keep it coat thoisa torot thoisu down so jumlak preposition a where question to answer dibo these are known as the prepositions of direction it is similarly next type of preposition lo ahisu prepositions of time it a preposition of direction e kuntu question answer de where quote it a prepositions of time e question eta answer de kuntu question answer dibo when ketia hoisil ketia pen to heraisila moi koisu je quote pen to heraisila quote pen to thoisa মই কিতাবৰ মাজত থৈছো বা মই টেবুলৰ তলত থৈছো এতিয়া কেতিয়া থৈছিলা পেনটো কেতিয়া when did you keep কোনবা হয়তো ক'ব পাৰে I kept it after my class মোৰ ক্লাছৰ পিছত মই থৈছিলো মোৰ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে থৈছিলো after before since until during ক্লাছৰ মাজতে থৈছিলো so when it questions when or answer this question when or question to যেতিয়া answer bur যেতিয়া দিব যোনবিলাক preposition e when question to answer দিয়ে these are known as the prepositions of what prepositions of time okay direction aru time to pray eke direction or question to is where aru time or question to ki hobo when ei question kita answer dia bilakoke koy direction aru time or prepositions next type prepositions of place and location tia jaga placement gom pai jaga ita these prepositions describe where something is located location to bujay kuntu jagat hoise he location to bujay where something is located for example ite prepositions of place or location or ako thakibo saita bhag the first one is at next is in on aru by so the four types of prepositions of location june jaga to bujay ta particular location bujay tare saita bhag ase preposition or first to hoise ki at second to is in tar pisot ase on aru by ite at to ki hoy when you are describing about a specific point in space ekdom specific jaga ta jodi koi die je I have kept it at the drawer okay ekdom specific
at the specific point. Next, in hole an enclosed space. In. It is moise apnalok kolu at the drawer. At the drawer is not correct. Kyo correct no hoy. It will be in the drawer because eta enclosed space or kotha koisu. Bhitor wa jagar kotha koisu drawer. So at no hoy ki hobo, it will be in because it is an enclosed space. Bondo hoi thoka eta space or kotha jodi ami mention koru, ami ki koru in, not at. At to is when you are telling about a specific time, okay? Aru eta hoise on. On to ketia when you are keeping anything on the surface of something, uporot. On the table, I have kept my pen or I have kept my books on the table. My table or uporot thusu on. Aru eta ase by. It describes an object's proximity to something else. This is done by her, this is done by him. So by, it is the fourth type of preposition of place or location. Okay. It is last type olo isu. Last type to is a prepositions of spatial relationships. It is spatial, a word to. Spatial word to I say from the word space. Okay. So about these prepositions relate directly to the point that is being described. Okay. Ekdom particular area eta bujai dibo. It directly relates to the point that is being described. They deal with where the subject of the sentence is. Subject or kotha to koy. He subject to quote ase or where the action is taking place. By action to quote hoise. Where the action is taking place and where the subject of the sentence is. For example, at, in, on, eburoko ki buli koy, ebilak koy spatial relationships. Okay. Aru prepositions of place and location, prepositions of spatial relationships, ebla ki ho olop holo similarity thake karon yateo at, in pabo, on pabo, spatial to at, in, on pabo. So bahut jagar ki hoy, these are common prepositions. Apnaloke sabo apnar jete singular preposition boli kolu, single preposition or simple preposition ateo in, at, on disu. Yate prepositions of place and location ateo in, at, on pabo. As a prepositions of spatial relationships. Spatial mane space. Space mane ki? Space mane ultimately jagai hoy. So similar. These are similar, interconnected. Okay. So action, where the action is taking place at, in, on. So these two can be considered as connected to each other. Okay. Mil ase dutar majote. Eko belek kotha nohoy. Etu ami prepositions of place and location boli koisu. Etu prepositions of spatial relationship boli koisu. So ultimately ki bujai ase? Ultimately they are indicating the place, jaga, space. Okay. Next ami ahisu exercise loi. Etia sab ami exercise kini practice kora agote eta kotha koilo. Apnalokor jete competitive exams bur hobo, apnalokor competitive exam ot sabo, you will get MCQs. MCQs mane ki apnar multiple choice questions thake. Ta mane apnalokor thakibo options. Answer bilakor options thake. Kintu yate apna sabo exercise ot moi kuno options dia nai. Kyo options dia nai karon ami options to janibo karone we will have to have some concept, কিছুমান concept clear হৈ থাকিব লাগিব। সেই কাৰণে কি হ'ল মই ইয়াতে option দিয়া নাই, আমি যেতিয়া answers বোৰ লিখিম আমি অলপমান ডিসকাস কৰি যাম যাতে আপোনালোকৰ কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হয়। সো আপোনালোকৰ যে বাকিনি কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈ যাব, ক্লিয়াৰ হলে কি হ'ব, we will be discussing about the MCQs. ইয়াৰ পিছত আমি MCQs লৈ যাম যত নেকি আমি অপশনস পাম। ওকে, সো আমি ইয়াতে এইখিনি অলপমান ডিসকাস কৰি অলপমান আমাৰ যদি কিবা ডাউট আছে অলপমান জানিবলগীয়া আছে আমি এইখিনি জানি লম। নেক্সট we will move on to the 15 MCQs. মই অলৰেডি আপোনালোকক কৈছো 15টা MCQs লৈ আহিছো আজি ক্লাছত। এইখিনি পিছত we will be moving on to the 15 MCQs on prepositions. So বেছি টাইম ওয়েস্ট নকৰো। ওকে, সো ফার্স্ট সেন্টেন্স লৈ আহিছো। আমাৰ কি কৰিব লাগিব ইয়াতে আমি appropriate prepositions add কৰিব লাগিব। ওকে, সো চাব first sentence to is the debate will be held dash Monday dash 12 p.m. So এই দুটা জায়গা আমি কি কৰিব লাগিব, we will have to put the appropriate preposition. এতিয়া এইখিনি ফিল আপ কৰাৰ আগতে মই আপোনাক এটা কথা কৈ লওঁ, যেতিয়া উইকডেজ বোৰ থাকিব সপ্তাহৰ দিনবিলাক যে গম পাব, সাপোজ মানডে, টিউজডে, ওয়েডনেসডে, মানডে টু সানডে যিমানখিনি উইকডেজ আছে সদায় মনত ৰাখিব যেতিয়া এটা উইকডেজৰ আগত যদি আপোনালোকক fill in the blanks দি দিয়ে সদায় মনত ৰাখিব it will always be, the preposition will always be on. weekdays যেতিয়া থাকিব weekdaysৰ মেনশন থাকাৰ লগে লগে আপোনালোকে মনত ৰাখিব weekdaysৰ আগত সদায় কি ইউজ হয়, সদায় on ইউজ হয়। in, at হেবোৰ ইউজ নহয়, সদায় on। weekdays, how many days are there in a week? 7 days. So এই 7 days or mention যেতিয়া আপোনালোকে সেন্টেন্সত পাব মানডে পৰা সানডে লৈ সদায় মনত ৰাখিব
weekdays আগত it will always be on, okay, not in Monday, at Monday, for Monday, এইবোৰ নহয়, সদায় on Monday, on Tuesday, Wednesday, Thursday till Sunday, okay. Next আহিছো আমি 12 pm, এটোটো আমি গম পালো, এটো কি হ'ব এতিয়া held on Mondays, কিহৰ কাৰণে on হ'ল, কাৰণ Monday টো হৈছে এটা weekday. Next হ'ব 12 pm, so whenever you get to see a time of the clock, 10 am, 12 pm, 12:30 pm, 9 am, time যেতিয়া থাকিব, you will always have to include the preposition at. এখিনি মানে মুখস্থ ৰাখা কথা, এখিনি বেলেগ কথা একো নাহে, বেলেগ একো ইউজ নহয়, weekdays আগত সদায় on আৰু টাইমৰ আগত সদায় at. so এটো একদম মনত ৰাখিব, টাইম সদায় কি হ'ব at. so এখিনি একদম মুখস্থ ৰাখি থৈ দিব যাতে কনফিউজন নহয়. so এক্সামত আহিলে বেলেগ একো অপচন নাচাব, অপচন নুচুৱাকে আপোনালোকে লিখিব পাৰিব weekdays দেখাৰ লগে লগে on আৰু টাইম দেখাৰ লগে লগে at. that's it, okay. next আমি আহিছো is your birthday dash September 5th, okay. ইয়াতে অকমান জানিবলগীয়া আমাৰ থাকিব, এতিয়া চাব is your birthday dash September 5th. এতিয়া এটা কথা হ'ল, whenever you get the name of a month or year or century, okay, monthor naam hok, year hok, century hok, hoday ki preposition use hobo in. etu ekko mod rakhibo, month January pora December loi jira naam dekhibo hoday ki use koribo in. year 2001 diok, 2002, 1993, 1998, 2000 hebilak thakile hoday in. century 18th century, 21st century hoday hebilakor agot ki hobo in. etia sabo amar eta ki ase is your birthday dash September 5th. so ma ki koisu hoday monthor agot kuntu preposition use koribo in, kintu moi ate kom ইয়াৰে অপশনটো হ'ব আনসাৰটো অন হ'ব. এতিয়া আপোনালোকে ক'ব আগতে মেমে ক'লে যে সেপ্টেম্বৰ ডিসেম্বৰ মান্থৰ নাম দেখাৰ লগে লগে ইন দিবা, আকৌ ইয়াৰ হলে এটো ইন দিবা, সেঞ্চুৰী হলে ইন দিবা. আই হেভ সেড লাইক দ্যাট. তো তেনেহলে মেমে আকৌ কিহৰ কাৰণে অন দিলে, এতিয়া চাব এইখিনি মনত ৰাখিব আপোনালোকে যে যদি মান্থৰ কিবা এটা স্পেসিফিক ডেট মেনশন কৰি দিয়ে, এটা চাব স্পেসিফিক ডেট এটা দি দিছো, সেপ্টেম্বৰ বুলি দিয়া নাই অকল, এটা দিছো September 5th. so যদি মান্থৰ কিবা এটা স্পেসিফিক ডেট মেনশন কৰি দিয়ে, then it will never be in, it will be on. এতিয়া যদি 5th বুলি নাথাকিলে হয়, অকল September বুলি থাকিলে হয়, তেতিয়া কি হল হয়, then the option, the correct answer would have been in. but since in the question there is a mention of the particular date, যে September 5th হয়, that's why it will be on. এটো মনত ৰাখিব, অকল মান্থৰ নাম থাকিলে it will be in, but if there is the mention of a particular date of that month, then it will be on, okay. next, we all walked dash the zoo. we all walked for the zoo hobo niki? নহয়, কিয় নহয়, আমি জুৰ কাৰণে, আমি চিৰিয়াখানাখনৰ কাৰণে খুজ কাঢ়িছো, that is not correct. কি হ'ব, we all walked to the zoo. আমি কলৈ গৈছো, কলৈ খুজকাঢ়ি গৈছো, আমি জুলৈ খুজকাঢ়ি গৈছো, to the zoo. so the correct option will be to the zoo. এবাৰ আপোনালোকে যেতিয়া সেন্টেন্সটো এক্সামত পাব, এবাৰ যদি আপোনালোকৰ কনফিউজন লাগে, অসমীয়াত ভাবি চাব যে অসমীয়াত আমি কথাটো কেনেকে কম, সো তাৰ লগত এপ্ৰোপ্ৰিয়েট কৰি মিলাই আপোনালোকে ইংলিশৰ প্ৰেপজিশনটো কেতিয়াবা ইউজ কৰিব পাৰে. কিছুমানটো আমি এইবিলাক কনসেপ্টবিলাক মুখস্থ থাকিব লাগিব, আইডিয়া থাকিব লাগিব, কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা অলপ অপচন আপোনালোকৰ মানে খেলিমেলি লাগিব পাৰে. সো যদি খেলিমেলি লাগে অপচনত, তেতিয়া অসমীয়াত ভাবি ল'ব যে আমি অসমীয়াত কি বুলি কম, এটো অসমীয়াত এনেকে কম নে, আমি জুৰ ওপৰ দি গৈছো বুলি নকওঁ, উই অল ৱাকড অন দ্য জু, আমি জুৰ ওপৰত খুজকাঢ়িছো এনেকে নকওঁ, আমি কি বুলি কওঁ, আমি চিৰিয়াখানালৈ খুজকাঢ়ি গৈছো. সো টু দ্য জু, উই অল ৱাকড, কলৈ আমি খুজকাঢ়ি গৈছো, আমি গৈছো জুলৈ খুজকাঢ়ি, ওকে. নেক্সট, you will get that story dash the beginning of the book. so at the beginning থাকিলে কেতিয়াবা কি হয়, দুটা অপচন হ'ব পাৰে, at the beginning we get that story at the beginning of the book or in the beginning of the book. কেতিয়াবা কি হয়, এই দুটা অপচন at আৰু in, they sometimes what happen interchange হয়, সালসলনিকেও আমি ইউজ কৰিব পাৰো. সো ইয়াতে দিব পাৰে
you will get that story at the beginning or in the beginning, but the most appropriate will be you will get that story in the beginning. Okay, কাৰণ at মানে কেতিয়া ইউজ কৰে when you are telling about the particular time কিবা action এটা কেতিয়া start হৈছে, action এটাৰ beginning টো হৈছে বুলি ক'লে actionৰ কথা ক'লে we generally write at, but যেহেতুকে আমি we are telling about the position, where is the position of the story, it is in the beginning of the book, so it will be in. কেতিয়াবা যদি at টো লিখে sometimes কি হয় যদি অপচনত আপোনাৰ অকল at আছে at টো দিব, যদি কেতিয়াবা অপচন অকল in আছে বাকিটা বেলেগ আছে তেনেহলে আপোনালোকে in টো দিব পাৰে, so both are interchangeable, কেতিয়াবা interchange কৰিও ইউজ কৰে. Now next is did you travel dash bus or come dash foot? Okay, it is about whenever there is a mention of any transport, bus, car, cycle, হেবিলা হলে কি হ'ব সদায় by transport কলে. Did you travel বাসৰ জায়গা যদি car বুলিও দিলে হয়, যদি bike বুলিও দিলে হয় bike by. Okay, did you travel by bus or come, এটো ইট ইজ হ'ব এটো যদি by বুলি দিও did you or come by foot বুলি ক'লে কিন্তু ভুল হ'ব. কিয় ভুল হ'ব? It will be on. Okay, whenever we are mentioning about particular body parts আমি যেটা ইউজ কৰো, suppose hands হওক foot হওক হেবিলা হলে we generally use the preposition on. Okay, so transporter hole by, transport system jodi pai car, bus, auto hebur thakile by, and whenever there is a mention of a body part, for example foot amar body part hoy, so it will be on, not by, on foot. Okay, it will be on foot since it is the mention of a body part or kotha ase, so it will be on foot. Okay, eto hol. এতিয়া আমি এখিনি এক্সারসাইজ কৰি আমি বহুত কথা গম পালো যে কোনটো যে উইকডেজৰ আগত অন হ'ব, তাৰ পিছত আপোনাৰ টাইম হলে এড হ'ব, এইবিলাক আমি কিছুমান কনসেপ্টস আৰু যোনখিনি জানিব লগিয়া আছে অলপমান ক্লিয়াৰ হ'ল. সো নাও উই ক্যান মুভ অন টু দ্য এমসিকিউ যেনেকৈ আমি কম্পিটিটিভ এক্সামস বুৰত পাম. So the first sentence is Gina has been living in Paris dash 3 years. Okay, so yare option kita ki ase for, since and at. It is about for and since. Okay, বহুতৰ মুৰু হৈছিলে এতিয়াও কেতিয়াবা হ'ব খুজে, বহুতৰ কি হয় for আৰু since অলপমান কনফিউজন হয় যে এটা for হ'ব নে since হ'ব, কেতিয়াবা অপচনত যদি for আৰু since দুটা মেনশন থাকে অলপমান কনফিউজন হৈ যায় যে for হ'ব জানো লাগে since হ'ব জানো লাগে. এতিয়া এই কনফিউজনটো দূৰ কৰিব কাৰণে আপোনালোকৰ এটা কথা মই কৈ দিও. এতিয়া চাব for কেতিয়া ইউজ হয় when you are talking about a particular period of time, এটা টাইম স্পেনৰ কথা, পাৰ্টিকুলাৰ টাইম স্পেনৰ কথা যেতিয়া কোৱা যায় then we use the preposition for. Okay, মই বুজাই দিম. এটা since কেতিয়া হয় when you are telling about a particular action. Okay, যোনটো আগতে স্টার্ট হৈ গৈছে, পাষ্টত স্টার্ট হৈ গৈছে, আগতে স্টার্ট হৈ গৈছে কিন্তু এটো এতিয়াও কন্টিনিউ হৈ আছে, হেক হৈ যোৱা নাই. for to হৈছে when a particular action has taken place and it has completed. Okay, complete হৈ গলে it is for. এটা যদি action যোনটো আগতে স্টার্ট হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈ কিন্তু কমপ্লিট হোৱা নাই তেতিয়া আমি কি বুলি গম পাও, we use since. Okay, এটা ইয়াতে চাব সেন্টেন্সটো কি বুলি আছে, Gina has been living in Paris dash 3 years. এটা চাব এটা কি বুলি কৈছে, Gina has been living, তাৰ মানে কি এতিয়াও Gina সেই ঠাই দুখৰত পেৰিছত এতিয়াও আছে, তাৰ মানে it is a continuation. It has begun 3 years ago but she still continues. এতিয়াও তেওঁ কি এই জায়গাটো পেৰিছত এতিয়াও আছে, সো কি হ'ব since. for নহয়, যদি এনেকে দিলে হয় Gina lived বুলি যদি দিলে হয়, has been living অৰ জায়গা যদি দিলে হয় lived বুলি, যে Gina আসিলে এতিয়াও নাথাকে তেনেহলে কি হলো, তেতিয়া হলো for. কিন্তু ইয়াতে কি বুলি দিছে, ইয়াতে দিছে has been living, এতিয়াও Gina পেৰিছত আছে 3 বছৰৰ পৰা তাই আছে, এতিয়াও আছে, so it will be since, not for. আকৌবাৰ মই ৰিপিট কৰি দিছো, for কেতিয়া হয় যেতিয়া এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইম স্পেনৰ কথা কয়, স্টাৰ্ট হৈছিল এন্ড হৈ গৈছে, টাইমটো আমি গম পাই গলো ended. আৰু since কেতিয়া ইউজ হয় যোনটো নেকি আগতে স্টাৰ্ট হৈ গৈছে কিন্তু এতিয়াও কন্টিনিউ হৈয়ে আছে, তাৰে আগত কি ইউজ কৰে since. ফৰ এক্সাম্পল আপোনালোকৰ for কাৰণে এটা এক্সাম্পল দিছো, I have worked for Urjaah classes for 2 years. Okay, or I have worked in Urjaah classes for 2 years. মানে মই 2 বছৰৰ কাৰণে Urjaah classes ৰ লগত কাম কৰিছিলো. Okay,
হৈ গ'ল এতিয়া মই নকৰোঁ এতিয়া যদি মই কওঁ I have worked for Urjaah classes I have been working with Urjaah classes since 5 years মানে মই 5 বছৰ হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়া মই Urjaah classes-ৰ লগত কাম কৰিয়ে আছোঁ so this is a continuation এতিয়াও হৈ আছে এই কাৰণে since আৰু যেতিয়া নেকি কামটো কমপ্লিট হৈ গৈছে আৰু কন্টিনিউ হৈ থকা নাই এটা particular time span-ৰ কথা আমি কৈ দিছোঁ that means there we use for okay so ইয়াতে হ'ব since কাৰণ has been living next about we met her dash the movies last evening it will never be in কিয় নহয় কাৰণ in একো enclosed space-ৰ কথা কোৱা নাই যে in the movies বা এনেকুৱা সৰু এটা বাকচ আছে বাকচৰ ভিতৰত কিবা মুভি আছে হেনেকুৱা কোৱা নাই at the movies off to নহয় at the movies কাৰণ specifically কৈছে ক'ত লগ পাইছে at the movies specifically কৈছে that's why we are using the preposition at একো বেলেগ বুলি কোৱা নাই somewhere বুলি ক'লে at নহলে একদম ডাইৰেক্ট কৈছে at the movies আমি মুভি সিনেমা চাব যাওতে at the movies we met her সেই কাৰণে at specifically ক'লে সদায় at in হলে একদম ভিতৰৰ কিবা ড্ৰয়াৰৰ ভিতৰৰ কথা ক'লে কিবা হলে তেতিয়া হলে in use হলে এটা suppose Shyam is ignorant dash his mistake to নহয় কাৰো কাৰণৰ কথা কোৱা নাই for নহয় for হ'বই নোৱাৰে কাৰণ for his mistakeৰ কাৰণে it's not correct so next কি হ'ব answer will be of Shyam is ignorant of what Shyam is ignorant of his mistake কি হৰ কাৰণে mistake কাৰণে he is ignorant okay next Ram hinted dash some loss of treasure এতিয়া চাব hint word to লগত সদায় কি use হ'ব hint word to লগত সদায় use হয় at we always hint at something we do not hint for something we do not hint with something and we do not hint to something we always hint at so yare option 2 hobo Ram hinted at some loss of treasure so moving on to the next sentence she has not read anything dash Monday it is ab apnakok moi option ot sab since ase for ase from ase so sentence to buzi labo ki boli dise she has not read anything dash Monday okay ta mane Monday pora tai eku porha nai etiao porha nai so etia porha kotha tu koa nai je eneke koise je Monday pora etia loi tai eku porha nai ta mane this is continuing etia action to continue hoye ase tai porhae nai so ki hobo as I have already said since so the correct option will be she has not read anything since Monday কাৰণ এতিয়ালৈ পঢ়া নাই হে action to আগতে start হৈছিল Monday পৰা start হৈছিল এতিয়ালৈ continue হৈ আছে next do you know the reason dash his absence okay so do you know the reason to his absence নহয় for his absence no of his absence when you are telling about the reason we always say the reason of something not reason for something it is do you know the reason of his absence okay next this is in conformity dash the rules so whenever you are telling about particular rules always use the preposition with this is in conformity with the rules laid down by the corporation okay so the correct option will be with next you don't need to get upset dash these little things since option to dise since to nohoy you don't need to get upset off to give lise o double f that means you are switching off something off connection to nuhua koi dia off so yata to eko connection nuhua kor kothai nai you don't need to get upset of these little things but there is a connection you will have to connect so preposition is always about connecting things eta off mane ki ekdom disconnect kori dia jenake ami ko please switch off the fan so off to nohoy amar baki thakil kuntu option about since nohoy off nohoy about to baki thakil so what will be the correct option here about you don't need to get upset about these little things okay next ahisu he was astonished that dash his failure so he was astonished ki hobo you are always surprised ami je ko ami surprise hoy goisu ki ba surprise I was surprised at okay whenever you are showing the emotions it is always at so he was astonished what for nohoy in nohoy the correct option will be at he was astonished at his failure okay next you will find it difficult dash but later you will get used to it
So first option to ki dise firstly. So firstly option to nohoy, it is not correct. Why it is not correct? Because the sentence, the gap, it is there in the middle of the sentence. So starting or delay hoy, starting or delay holo firstly. So the gap to agotei delay hoy, yate add koribo lagile firstly boli ami use koribo parilu hoy. But ami code fill up koribo lage, we need to fill up it in the middle of the sentence. So middle of the sentence hole it will be at first. Okay, at the first boli use nohoy, at the first boli nokoy, firstly nokoy karon amak mazot lage. So the correct answer will be at first. Okay, next, the doctor gave me a prescription dash my cough. Okay, so the doctor has given a prescription. Doctor jone prescription dise kihor karone dise, kahor karone, for cough. So karon to janibo lage to. So karon to janile ami ki hobo, for. You need the reason for something. Why is the prescription given? The prescription is given for cough. Okay, kihor karone prescription dise, kahor karone, hekane for hobo. Okay, with nohoy, kahor hoite, prescription or hoite ka, with nohoy, with to connect kore. Okay, the doctor gave me a prescription with my cough, mane mu kahor logote the prescription dilo, logot to nidiye prescription, kahor karone diye. Okay, so it is for. At nohoy, mu kahok prescription di dise, hetu nohoy. Okay, next, he gave a talk dash the causes of dengue fever. So ami jodi etu ohomia translate korum, apna koisu kitiaba apnalukor enuka typer hobo pare je etu word to ki hobo pare, tete apni juntu sentence je thake etu apni ohomia loi translate kori sabo je eta ki hobo, he gave a talk, ta kotha koise ki hobo on the causes of dengue fever. Dengue fever ami kene ko je dengue fever karonor uporot teo eta lecture dise, eta bhashon dise, ki boli kolu uporot, dengue fever uporot mane ki on. Okay, so ta option ki ase off. Off mane ki, off mane to uporot nohoy, for mane nohoy, for mane to karon. He gave a talk for the causes, etu karonot dengue fever karonot boli dia nai, eta ki boli dise he gave a talk, kihor uporot dise, ami talk kihor uporot diu, kihor uporot diu, on the causes of dengue fever. So on. So tekhete eta talk dise, talk kihor uporot dise, on the causes of dengue fever. So the correct option will be on. Okay, next, you should devote your time dash studies. So it is sub option it is up for studies. Until studies can go like, you should devote your time until studies. Titiale hoine je pohalo, you will have to give time until, not applicable. Next, you should devote your time to what? Are you devoting your time to teneke hude? So the answer will be you should devote your time to studies. Okay, being specific. Next, I got your parcel dash Tuesday. So moi dubar tinibar man apnalok repeat kori koisu, whenever there is the mention of weekdays tete ami hoday ki use korim the preposition on. So Tuesday palu, weekdays or mention ase, so option on ase ne? Yes, on ase. Since nohoy, for nohoy, on ami pai goisu, so the correct option will be on. Okay, next, he is proud dash his riches. So he is feeling proud. Kihok loi proud feel korise? He is feeling proud over nohoy, riches upor nijor sampoti khinir uporot nohoy. Okay, by nohoy sampoti khinir pora nohoy, of. He is proud of his riches. Kihok loi teo proud feel kore, teo proud feel kore of his riches. So the correct option will be of. Okay, so with this we come to the end of the MCQs. Eta kotha to hol azir class ot ami ki discuss korilu. Ami discuss korilu preposition or definition aru example. Preposition mane nu ki, tare udahoron homu ki. Tar pisot we got to know about the kinds of preposition. Je ki different types ase, preposition or beleg types ase, ami 10 ta types discuss korilu. Types kita discuss kor logote we got to know their definition as well as examples. Examples kini salu. Then we practice 5 sentences exercises without what options. Ami options rakha nai, amar jate concepts kini clear hoy, hei karone apni ami ki korilu, ami korilu oloman practice without options. So ami jate olopan amar concepts kini clear hoajan palu, tapso ami ki korilu, ami 15 ta MCQs lulu. MCQs lo jod niki options asil, options gita kuntu correct hoba ami select kori oloman discuss korilu. So with this what happened, we come to the end of the lecture series 2 on prepositions. Itia I hope apnalokor bahut concepts kini clear hole, kiba jodi doubt asile clear hoy goise. So ami iblak discuss korilu, teneke amar ki hobo, we will have to practice. Ami practice kori thakibo lagibo. Moi apnalokor agor classes homuhot koisu je English grammar is like maths.
যিমানেই প্ৰেক্টিছ কৰিব সিমানেই কি হ'ব আপোনালোকৰ কনচেপ্টছ ক্লিয়াৰ হ'ব সো ষ্টাৰ্টিঙত সিলেবাছ ডিছকাশ্যন কৰোঁতেও কৈছিলোঁ যে আমি কি কৰিব লাগিব উই উইল হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য টপিক আমি প্ৰেপজিশ্যন মানে কি টপিকটো আগতে পোনপ্ৰথমে বুজি পাব লাগিব বুজি পালে কি হ'ব আমাৰ হ'ব ডাউটছখিনি ক্লিয়াৰ যিমানখিনি ডাউটছ থাকে সেইবোৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব কনচেপ্টছবোৰ ক্লিয়াৰ হ'ব ডাউটছবোৰ আঁতৰি যাব সো সেইকাৰণে কি হয় আমি ডেফিনেশ্যনছবোৰ চাই লৈছোঁ কাৰণ আপোনালোকৰ চাব যেতিয়া কম্পিটিটিভ এক্সামছবোৰ হয় কম্পিটিটিভ এক্সামছত কি হয় ডেফিনেশ্যনৰ কথা নাহে হাউ মেনি টাইপছ অফ প্ৰেপজিশ্যন আৰ দেয়াৰ ডিফাইন প্ৰেপজিশ্যন তেনেকৈ নাহে কিন্তু আমি এইবোৰ ক্লাছত ডিছকাছ কৰিছোঁ কিয় ডিছকাছ কৰিছোঁ কাৰণ MCQs কেৱল সলভ কৰে নহ'ব আমি আমাৰ পিছপিনে কি হ'ব লাগিব উইল হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য টপিক আমি কনচেপ্টটো জানিব লাগিব যে প্ৰেপজিশ্যন মানে কি টাইপছ আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৱৰ্ডৰ আগত কেনেকুৱা টাইপৰ প্ৰেপজিশ্যন ইউজ হয় তেতিয়া কি হয় আমি যেতিয়া MCQsবোৰ পাম এক্সামত যেতিয়া কুৱেশ্যনছবোৰ পাম আমাৰ যেতিয়া কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ থাকিব কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ কি হয় আমাৰ অপশ্যনছবোৰ চিলেক্ট কৰোঁতে বহুত সহজ হৈ যায় সেইকাৰণে আজিৰ ক্লাছটো আমি এইখিনিতে সামৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ বহুতখিনি কনচেপ্টছ ক্লিয়াৰ হ'ল বুজি পালে আৰু আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা যদি কিবা ছাজেশ্যনছ থাকে ফিল ফ্ৰী টু শ্বেয়াৰ ইন আৱাৰ কমেণ্টছ চ' আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছোঁ থেংক ইউ